नाजरीन, पीने के साफ पानी की फराहमी मुल्क का अहम तरीन मसला है, जिसकी वजह से डायरिया और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां फैल रही हैं। अगरचे हुकूमत की जानिब से साफ पानी की फराहमी के लिए इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पीने का साफ पानी मैसर नहीं। जामशोरों की रेलवे कॉलोनी की वाटर सप्लाई स्कीम भी हुकाम की अदम तवज्जो के बायस तबाह हो गई है। मज़ीद तफसीलात अमीर रंजा की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे वाटर सप्लाई स्कीम पर। पाकिस्तान रेलवे की तरफ से 1954 में बनाए गए फिल्टर प्लांट रेलवे अफसरों की लापरवाही की वजह से तबाह हाल हो गया है। अब रेलवे कॉलोनी के मकीनों के पीने के पानी फिल्टर तो दूर की बात, मगर पीने के लिए साफ पानी के तालाबों में जानवर घूमते हैं और दीवार न होने से अब लोग मरे हुए जानवर और मुर्गियों का गंद कचरा भी यहाँ फेंक जाते हैं। इसके अलावा मोटरों की मरम्मत पर हजारों रुपए के बिल बनाए जाते हैं, मगर रेलवे कॉलोनी के मकीनों को साफ पानी मिलना भी मुश्किल हो गया है। रेलवे अफसरान अपनी कमीशन के चक्कर में रेलवे वाटर सप्लाई पर तवज्जो देने के बजाय ट्रेनों में पानी हैदराबाद से लेते हैं, जहां पर करोड़ों का बिल अदा करना पड़ता है। कैमरामैन मुफ्ती रहमान अंसारी के साथ अमीर लंजार, दुनिया न्यूज, जामशोरो। टंडोला यार के निजी स्कूल की तालिबा ने हैदराबाद बोर्ड के 10वीं के इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल कर ली। हैदराबाद बोर्ड के ज़ेर इंतजाम होने वाले 10वीं के इम्तिहानात में गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली निजी स्कूल की तालिबा सैयदा माहीन शाहिद ने अपनी अनथक मेहनत और दिन रात की लगन के बायस 850 में से 94% के साथ 799 नंबर हासिल करते हुए बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल कर ली। बेटी के नुमाया नंबर हासिल करने की इत्तला मिलने पर घर में खुशी का समा था। मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा हुआ है। सैयदा माहीन शाहिद ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो डॉक्टर बनकर गरीब आवाम की खिदमत करेंगी, जो उसके वालिदैन की भी ख्वाहिश है। माहीन शाहिद ने अपनी कामयाबी को वालिदैन की दुआओं और असासा की मेहनत का नतीजा करार दिया। हैदराबाद बोर्ड में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाली सैयदा माहीन शाहिद के अहल खाना की ये इस्तात नहीं कि वो अपनी बेटी की तालीम को जारी रख सके। हुकूमत को ऐसी होनहार तालिबा की सरपरस्ती की जरूरत है ताकि ये मजीद कामयाबी की मनाजिल तय कर सके। नाजरीन, सिंध के बाद अब चलते हैं वादी बोलान यानी बलोचिस्तान की तरफ और देखते हैं सूबे की चीदा चीदा खबरें और रिपोर्ट्स। नेशनल पार्टी के साबिक मरकजी सदर डॉक्टर हई बलोच ने कहा है कि नसीराबाद में साबिक जिले नाजिम केज मौला बख्श बलोच का कत्ल रियासती दहशतगर्दी का नतीजा है। डेरा मुराद जमाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुनज़्ज़म मंसूबे के साथ नस्ल कुशी की जा रही है और यहाँ के पिसे हुए मजलूम अवाम को अपने हुकूक मांगने की सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बलोच अवाम को उनकी हाकमियत और हुकूक मांगने पर कत्ल किया जा रहा है। बलोचिस्तान में सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत रियासती दहशतगर्दी के जरिए बलोच अकाबरीन और सियासी कारकुनों को कत्ल किया जा रहा है। तुर्बत में नेशनल पार्टी के जिले सदर और साबिक जिले नाजिम मौला बख्श दश्ती का कत्ल खुली दहशतगर्दी है। वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मौला बख्श दश्ती के वाक़े के खिलाफ बलोचिस्तान भर में मुकम्मल पहियाजाम हड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान की हाकमियत और खुद इरादियत के लिए अब लाखों बलोच मैदान अमल में हैं। डेरा मुराद जमाली में डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटी के चेयरमैन मीर गुलाम अली खान इमरानी ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटी महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए आवाम को इलाज मुआलजे की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार ला रही है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डेरा मुराद जमाली के दौरे के मौके पर सहाफियों से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि अस्पताल को कौमी अस्पतालों जैसा दर्जा देने के लिए सूबाई ज़कात कमेटी काउंसिल की मुशावरत के बाद सेंट्रल ज़कात कमेटी को मरासला भेज दिया गया है। सिविल अस्पताल को डिस्ट्रिक्ट ज़कात की जानिब से जो फंड्स दिए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों को ज़कात फंड से इलाज मुआलजे की फराहमी हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डेरा मुराद जमाली डॉक्टर हमादुल्ला जहरी ने चेयरमैन को बताया कि सिविल अस्पताल को कौमी अस्पतालों जैसा दर्जा मिलने से सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स मिलेंगे, जिससे सिविल अस्पताल के मसाइल हल होंगे और मरीजों को सहूलियात भी फराहम होंगी। उन्होंने कहा कि डेरा बुगटी, बोलान, सुई, झलमक्सी और जाफराबाद के दूर दराज इलाकों से कसीर तादाद में आवाम इलाज की गरज से डेरा मुराद जमाली सिविल अस्पताल आते हैं। नाजरीन, फ्रंटियर कोर की जानिब से सूबा बलोचिस्तान में न सिर्फ अमन अमान की जिम्मेदारियाँ एहसन तरीके से अंजाम दी जा रही हैं, उसके साथ साथ आवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए भी फ्रंटियर कोर के जवान पुरज़म नजर आते हैं। पशीन में एफसी की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया गया। तफसीलात सीमा कंवल से। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की जानिब से बॉय स्काउट के ज़ेर एहतमाम पशीन में फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। इस कैंप का मकसद गरीब और मुस्तहिक अफराद को फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की जानिब से सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी थी। इस एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप में एफसी के डॉक्टर्स ने बच्चों, खवातीन और बुजुर्ग अफराद समेत 1000 मरीजों का मुआयना किया और तकरीबन 1.5 लाख रुपए मालियत की अद्वियात भी तकसीम की। फ्रंटियर कोर की जानिब से बलूचिस्तान
بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں ایسے کیمپس کا انعقاد گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے اور موجودہ سال بھی اس سلسلے کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مستحق افراد میں ادویات اور راشن کی تقسیم کا مقصد بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں رہائش پذیر ان افراد کی مدد کرنا ہے جو موجودہ مہنگائی کے پیش نظر زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ فرنٹیئر کور بلوچستان کے اس انسانی خدمت جذبے کو علاقے کے لوگوں نے سراہا اور امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی ایسے کیمپس کا انعقاد کا سلسلہ جاری رہے گا جس سے عوام کی مشکلات میں کمی آئے گی۔ فرنٹیئر کور بلوچستان کی جانب سے صوبے میں اب تک 35 کیمپ لگائے جا چکے ہیں اور موجودہ سال مزید 60 کیمپس لگائے جائیں گے جن کا مقصد مستحق افراد کو ریلیف پہنچانا ہے۔ کیمرامین شہزاد خان کے ساتھ سیما کنول، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، ٹریفک جام ہونے سے نہ صرف وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ توانائی کا ایک بڑا حصہ بھی اس کی نظر ہو جاتا ہے۔ نصیر آباد میں بھی ٹریفک جام سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات راجہ حنیف سے۔ نصیر آباد سے میں ہوں راجہ حنیف۔ نصیر آباد میں ٹریفک جام ایک معمول بن گیا ہے۔ ٹریفک جام ہونے سے نہ صرف دور دراز علاقوں کو سفر کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ شہری کاروبار طبقے کو مسائل درپیش ہیں۔ N65 نیشنل ہائی وے پر واقع نصیر آباد شہر جہاں ٹریفک جام کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے، حکومت کی جانب سے 18 کروڑ روپے کی لاگت سے بنائے جانے والا ون وے ٹریفک نظام سہولت کے بجائے وبال جان بن گیا ہے۔ 1.5 لاکھ سے زائد آبادی کا شہر نصیر آباد کے وسط سے گزرنے والی قومی شاہراہ پر آئے روز گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے جس کے باعث شہری اعضاء مبتلا ہو رہے ہیں اور کاروبار طبقہ بھی شدید متاثر ہو رہا ہے، جبکہ ٹریفک پولیس کی کارکردگی بھی سوالی نشان بن چکا ہے۔ بھاری ٹریفک اور ٹریفک جام کی وجہ سے حال ہی میں تعمیر ہونے والی سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ حکومت اس سنگین صورتحال پر قابو پانے کے لیے نصیر آباد کو بائی پاس سڑک فراہم کرے جس سے نہ صرف قومی شاہراہ پر گزرنے والی ٹریفک رواں دواں رہے گی بلکہ شہری کو بھی اس مسئلے سے نجات مل سکے گی۔ کیمرامین امتیاز جمال کے ساتھ راجہ حنیف، دنیا نیوز، نصیر آباد۔ وادی بولان کے بعد اب چلتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چند خبروں اور رپورٹس پر۔ خیبر پختونخوا حکومت نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے لکی مروت پولیس کو بڑی تعداد میں جدید اسلحہ فراہم کر دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے دہشت گردی کا بہتر انداز میں مقابلہ کرنے کے لیے لکی مروت پولیس کو بڑی تعداد میں اسلحہ فراہم کر دیا ہے۔ صوبائی حکومت کی طرف سے فراہم کیے جانے والے اسلحے میں 20 ہیوی مشین گن، 20 اینٹی ایئر کرافٹ گن، 20 لانگ مشین گن، 220 RPG لانچرز اور 300 دستی بم شامل ہیں۔ لکی مروت پولیس کو اسلحے کی فراہمی کے موقع پر DIG مسعود خان آفریدی نے کہا کہ جدید اسلحے کی فراہمی سے دہشت گردوں کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ کوہاٹ کے علاقے جرما میں گزشتہ روز خودکش حملہ کرنے والے فضل امین کے چچا زاد بھائی کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ حملہ آور کے گاؤں خرماتوں سے بم بنانے کا سامان اور اہم دستاویزات بھی قبضے میں لے لی گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جرما میں گزشتہ روز قبائلی سردار ملک ثواب خان کے حجرے کے قریب حملے سے قبل جیکٹ پھٹ جانے سے ہلاک ہونے والے 9ویں جماعت کے طالب علم فضل امین کے گاؤں خرماتوں میں پولیس نے سرچ آپریشن کیا اور خفیہ اطلاع پر فضل امین کے چچا زاد بھائی کو حراست میں لے کر اس کے قبضے سے ایک دستی بم، کلاشنکوف، بم بنانے کا سامان اور اہم دستاویزات کو اپنے قبضے میں لے کر ملزم کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کچاوالا میں زہریلی شراب پینے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔